Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah wassalatu wassalamu ala mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sing pertami rencang-rencang BCU kepetuk malih nih kemisi bahasan sareng dewan kesenian Cilegon lan dinten puniki kula aturi Kang Ustad Dedi saking pembina Rohis Mansios lan pembina Pondok Pesantren lan Majelis Taman Nurul Ikhlas ya ning daerah Serang Liku. Sing pastinya ayo ngebahas tentang adat, tradisi lan dunia istilah pondok pesantren. Napa saos niku istilah-istilah sing kados napa santri kalong, kemudian wonten Gus, wonten Ayub segala macam sing bangkit di telah sarang-sarang dinten puniki. Sing pastinya mungkin wonten sing aya lihat kerihin sederenge Pak Ustaz ya. Katuran lewat kerihin. Subuh megawe, awan megawe, bengi megawe sampai susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ukron Mansur, asline sing Jombang Wetan Cilegon. Seniki sampun 9 tahun kula linggihe ning Canberra. Ibu kotane Australia. Senajan linggihe tebih sing griya, insyaallah kula tetep silaturahmi sareng dulur-dulur ning Cilegon ngangge bahasa kula. Nggih kakang, teteh, adi, mamang, bibi, mamua, mamayai, buah nyai, lan dulur-dulur sedanten, napi kelalen. Nonton terus Kamis Bebasan sareng Kang Adi. Wassalam. Subuh megawe, awan megawe, bengi megawe sampai susah. Ya, rancang-rancang BCU malam yang kemisa bahasan sareng Dewan Kesenian Cilegon sing pastine kula aturi dinten puniki Kang Ustad Dedi saking pembina Rohis Mansios ngebahas tentang adat, tradisi lan istilah dunia pondok pesantren nggih. Napa saos istilah-istilah segala macam. Sing pastine Pak Ustad pripun? Sehat ya? Alhamdulillah Kang Adi, pripun kabar Kang Adi? Alhamdulillah. Pripun niku napa aktivitas dinten-dinten niki? Alhamdulillah sedinten-dinten niku ya pengawasan saos ngajar-ngajar santri karena memang negeri niku wonten kegiatan nguruk santri ya. Alhamdulillah santri memang baru ya di pesantren niku sekitaran tahun 2019-an niku alhamdulillah sampun berdiri niku kan memang niku pondok pesantren baru jadi santri niku kurang lebih wonten ya 5 kotanya sampai nambah baru. Sisanya itu santri kalong. Sekarang kata sekolah ya. Mungkin katanya pertakenan kata santri kalong niku napa. Napa katanya. Nggih terus wonten gerakan-gerakan pesantren pada pesantren arenapi sekolah-sekolah madrasah segala macam lan kula unik kan Pak Ustaz niki damel gerakan one day one hadis ya. Selain one day one juz kan Pak Ustaz niku rutin damel ning broadcast napi ning media sosial segala macam grup-grup segala macam ngisungi hadis-hadis tiap dintennya niku inisiasinya apa niku Pak Ustaz? Pertami karena memang ningali kegiatan sing wonten ning sekolahan kegiatan keagamaan malah kirang katanya. Niku ditambah malah siswa-siswi niku kaitan tentang pengetahuan keagamaan kurang antusias, makanya inisiatif kula kangge nyembaraken ilmu agama niku lewat media sosial karena memang sedikit kata-katanya generasi milenial niku pasti boten tebih saking medsos kan. Akhirnya kula pilih cembaraken
broadcast ya, broadcast lewat PA, lewat Facebook, lewat Instagram berkaitan dengan satu hadis nih. Karena memang boleh sebagai pembina Wahisman satu Kota Cilegon, alhamdulillah sampun berjalan kurang lebih 6 bulan kan kota aku nyebarakan broadcast niku boten dinten rong dinten tapi kan memang niku kudu istiqomah. Ya walaupun wenten ketelatan akhirnya kula rapel kan sekalian kirim niku wenten sampai 10 dinten kan tapi kan alhamdulillah niku ibaratnya di rapel kan alhamdulillah. Berarti tiap dintennya niki poster niki sibuk ya dengan aktivitas keilmuan, aktivitas nguruki, kemudian siar segala macam. Lamun kula urusi masalah keagamaan itu, jadi kula perhitungan niku kan memang siaskan ibadah. Jadi diimboten di karena memang pembuatan selain tujuannya karena selain karena tujuan karena ibadah dan malah kudu ikhlas kan koten ya. Supaya ilmu ini manfaat kan, ilmu manfaat. Dan malah kula pajarakan ning santri-santri kula ke, lamun kudu belajar niku, lan malah kudu ngajar niku kudu pertama ini kudu belajar ikhlas. Lamun boten mengkoten, lamun kene ilmu niku boten manfaat. Ini ngebahas bab ikhlas niku kan jadi ingat bukunya apa Imam Al-Ghazali tentang 4 indikator ya. Pertama wonten iman kerehin, kekalehe wonten ilmu kerehin, ketelune amalaken sehingga bapaknya tidak ikhlas ya. Ini sing rada sulit iki bab itu. Karena memang itu kan setiap ibadah pasti tujuannya niku lillahi ta'ala. Setiap ibadah niku pasti niatnya kudu akhirnya lillahi ta'ala. Nah, karena memang tujuannya karena Allah, ridha Allah niku. Maka kudu ikhlas niku. Lamun boten di barang ikhlas lah sia-sia kan boten kula sedinten sawa ningali kitab hadis misalkan koten kangge nyebarakan manfaat tapi tujuannya boten karena Allah lah sia-sia kan koten. Memang tujuannya karena duit kalau benten niku ya. Tapi kan kaitan. Jadi niki mah karena memang tujuannya karena syiar agama. Nah memang kudu ini kan mengharap ridha Allah kan katanya mengharapkan ridha Allah maka kudu ikhlas sing keren sing di lebatakan yang atiku kan. Makanya lamun dikatakan omongakan kula niki sibuk sebenarnya bukan sibuk. Ada sambilan jadi ya. Sambil ngoyak kitab santri kotanku sambil ningali kitab hadis kan kotan wonten hadis sing kangge dinten benjang esuk napa ki temane lah kula ngoyak krehen kitab kan kotan. Ini enak tuh malah ya. Kan kotan. Nggih, rencana-rencana BCU sing pastine niki wonten sing hal menarik napa malih rencana BCU sing wonten pecele atau napi dulure ataupun napi pernah ngalami mondok ya. Wonten istilah-istilah sing keterkaitannya dengan niku. Kados santri, wonten santri kawong, wonten santri murni segala macam. Lan Pak Ustaz niki istilah-istilah napa ning pondok pesantren niku wonten nami-nami khas kami lamun kula sih ngeyakinaken kadang bebasan niki kan kadang lebih cenderung ning diajaraken atau diuruki kan ning daerah pondok pesantren apa ngalih ning salafi gitu ya. Dan wonten kitab-kitab keagamaan niku bahasa Arab pegon misalkan ya. Kitab kuning segala macam. Dan wonten boten istilah ning pesantren sing kedah rencana-rencana BCU kuning kan Ustaz. Sebenarnya lamun kula mondok niku kathah lamun sing ayo dipelajari termasuk istilah-istilah niku sampun boten ibaratnya asing katanya. Misalkan kados sorogan. Nah, itu wong sing awam kan napu sorogan itu lemari sing sorogan kan ya. Padahal sorogan itu metode. Jadi metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran sing maler sampai dinten niki sing tinggi santri-santri lan pesantren-pesantren salafi sing maler ngangge kitab-kitab salaf, kitab-kitab kuning. Jadi wonten metode pembelajaran sorogan. Jadi sorogan niku salah satu metode pembelajaran si santri muace kitabe lan si kiai atau ustadi mirengaken bacaan santri ini lamun wonten kesalahan niku
benerakan sareng kiai ini. Kalau tadi katanya metode Sorogan. sorogan. Jadi metode sorogan ini sebenarnya lebih efektif karena lamun disebutakan yang teori pembelajaran ini sebutnya student center. Nanti ini pembelajaran terpusat kepada siswa nih kan kalau. Jadi sedikit kan sebenarnya membagus kan kalau diterapkan nih di dunia pendidikan. Nanti metode sorogan. Artinya siswa niki berperan aktif karena siswa sing ngoace wonten kesalahan dikoreksi saran guru nih atau kiai ini atau ustadi kan. Langsung metode sorogan nggih kata. Jadi ketika ngoace huruf demi huruf, kalimat per kalimat, wonten kesalahan jabar jar harokat itu karena memang kitab kuning niku gundul kata dia. Buat meten jabar jar ya. Gundul kan memang betul harokat. Akhirnya ketika wonten kesalahan, niku kiai langsung ngebeneri. Makanya metode sorogan yang lebih efektif nih student center lah. Ini face to face ya. Niki sorogan. Salah siosi niku tradisi pesantren. Si maler tinggi sampai sedikit. Sehingga ini apa terus setelah niku wonten setelah sorogan bandongan. Bandongan. Jadi bandongan itu kan atau lamun wong Cilegon wong Serang nyebutnya balagan, ngaji balagan. Ngaji bandongan atau balagan. Jadi lamun ngaji bandongan atau balagan niku si santri nyepeng kitab, masing-masing, sing kitab dinten niki nape kitab sipeng niki nape, sampun kumpul ning tajub. Nah, tajub niki istilah pesantren malih niki. Mungkin niku tajub istilah ya malih. Nah, jadi ketika kumpul ning tajub sedanten niki santri-santri ya nenggeni kiai ini rawuh ning tajub niku supaya ngadakan pengawasan balagan atau bandongan. Jadi metode bandongan niki santri mirengaken bacaan kiai ini. Sebaliknya sareng sorogan niku. Lamun bandongan kiai ini sing wace kitabe. Santri mah cukup mirengaken lan nyoret nulis. Apa saos sing dibacakaken sareng kiai ini. Berarti niku kitab napa? Kita gundul baik niku bentuknya atau fan ilmu fikih, fan ilmu hadis, fan ilmu tasawuf, fan ilmu alat, nahwu sorof dan sebagainya niku. Lamun misalkan santri niku mirengaken niku boten sampai napi ketinggalan penjelasan dari kiai ini. Mungkin lamun ketinggalan bolong-bolong kita niku. Kalau loncat malih kan. Kalau nyalin lebih keuningan, makanya niku napik sampai ketinggalan penjelasan saking kiai ini atau guru nih. Niku disebut metode bandongan. Jadi bandongan sebenarnya sebutnya lamun teori pendidikan sedikit mah teacher center terjadi. Jadi pembelajaran itu terpusat saking guru nih, guru sing wace, santri sing mirengaken nulis. Jadi sing aktif meguru nih kok. Jadi santri mah pasif kok. Sebalik sareng sorogan. Jadi sebenarnya mau wonten kekurangan masing-masing, wonten kelebihannya masing-masing. Nah, tergantung, tapi ketika diterapkan yang pesantren niku kekali-kali diengge. Baik metode bandongan atau metode sorogan. Niku ningali waktose napa sampun terjadwal niku? Ya belum terjadwal. Jadi lamun misalkan bandongan itu biasanya waktu-waktu lamun asar niku ba'da asar jam 4 sampai jam 5 kan. Lamun si pengi ba'da isya sing jam 8 sampai jam 10 atau jam 11 niku bandongan niku. Lamun sorogan biasanya ba'da maghrib atau ba'da zuhur. Ba'da maghrib niku ya sorogan. Jadi santri ngadep nih kiai ini bakte kitab masing-masing. Kitab apa sih yang lagi dipelajari kan tergantung kelas masing-masing. Lamun santri dewek niku malah alit pemula niku tidak ya santri tidak. Niku biasanya ngaji kitab-kitab alit atau amil, kitab jurmiyah, ya kitab matan bina, matan izi dan sebagainya niku. Ya artinya nyorogaken kitab sing lagi dikuasai, sing lagi dipelajari masing-masing tergantung kemampuan santri nyorog langsung kiai ini kan kok apa saus kesalahannya langsung dijabar-jarakan sang kiai ini kesalahannya. Namun santri kalem niku napa Ustaz? Oh niku ya.
Lamun santri kalong sebenarnya istilah, Nah. sebutan kangge santri sing boten mukim. Jadi santri ini salah satu jenis spesies malah urip paling. salah satu jenis santri sing boten mukim ning pondok, boten mukim ning kobong, boten mukim ning pesantren. Jadi lamun sipeng memilat pengaosan, lamun subuh sampai sonten sampai awal sonten iku boten milat pengaosan, menten aktivitas dewek boten. Jadi milat ngaosi sipeng doang. Kados kalong sipeng doang kan boten ya. Itu adat kebiasaane kalong. Lamun berangkat niku kan sipeng berarti harus belati buah-buahan boten ya buah-buahan. Pas subuh mah sereng sampai awal sampai sonten sare. Wonten aktivitas masing-masing kan wonten. Nah, istilah niku akhirnya diadaptasi. Jadi santri kalong kan kok. Simbol malih berarti ya. Simbol. Berarti di pondok pesantren itu kata simbol-simbol simbolisasi kata lah. Nah termasuk bahwa niku kan istilah kados tajuk ya. Niku tajuk itu sebenarnya tempat niku. Tajuk. Susah kita ada temuan tajuk. Nah, tajuk niku istilah pesantren, nama lain dari majelis, tempat pengaosan, tempat sholat, tajuk disebut niku. Niku wenten ning pondok pesantren niku wenten aran tajuk niku istilahnya. Jadi biasanya boten tebih saking kamar-kamar santri. Karena supaya bangkit diawasi kan, ngawasi santri ini ngontrolnya gampang nih. Jadi ketinggalan santri napus awas sing kamar pundi sing boten ngawas niku ketinggalan. Ningali sing tajuk. Biasanya letaknya koten. Strategis lah. Strategis ya. Supaya kiai niku ningali santri sinten saos sing boten milet ngaos koten. Jadi tajuk niki tempat sing strategis kangge pengawasan, kangge ibadah termasuk sholat macam Quran iku ngakaten. Lamun napa santri murni sing mukim niku disebutnya santri napa mukim? Oh santri mukim. Nah, disebut mukimin. Santri mukimin. Santri mukimin itu santri mukim itu memang santri tetap ya. Artinya dari awal kegiatan subuh, awan, sonten, sipeng itu kegiatan milat saos. Pengawasan itu. Alhamdulillah akhirnya kan dados ilmu ini kan terus berkesinambungan. Ya walaupun santri kalau enggak lamun ngawas terus-terusan berarti tetap salah. Artinya tergantung pribadi masing-masing, pribadi masing-masing. Lamun rajin, alhamdulillah kan cepat nangkep ilmu ini kan katanya. Namun santri lanang, santri wadon sami ya istilahnya. Sing mukim niku. Jadi pas lagi pengajian atau mungkin santri lanang, santri wadon biasanya santri lanang kan sebutnya santriwan atau santriawan, ngoten nggih. Lamun wadon santriwati atau santriawati kan ngoten nggih, sami lah kata. Lamun ning daerah Banten lanang niku mamang seperti mamang santri. Mamang santri. Nggih. Wadone teteh santri, teh santri niku. Iku enten sebutan-sebutan. Namun daerah Jawa ngrike ya. Jawa Tengah, Jawa Timur wonten Gus, wonten Ning. Lamun Gus niku kangge sebutan pecile kiai. Sebutin Gus. Niku pecile kiai, pecile sing pendiri pesantren, pecile sing derbe pesantren, kiai sing nguruk ustade sebutin Gus. Lamun sing lanang ya. Nggih, lamun sing wadon niku disebutin Ning. Ning. Gus sekarang Ning. Nggih, Gus sekarang Ning. Lamun ning Banten sebutannya apa? Kang AA nih. Tergantung daerah Pandeglang seperti AA. Walaupun niku keturunan sing kiai gitu. Nggih, Kang daerah Banten niku Kang AA. Niku. Lamun daerah Sunda ngrike mah kiai sebutnya ajengan kateng. Iku sebut-sebutnya. Nah, kan ngancam-ngancam BCU sing pas ini kan wonten sing ningali lamun wong santri niku kedahe apa sih busangane kedah nggih sarung, nggih peci, wonten sing kadang tetake ning kula-kula ge jawab rada bingung Pak Ustaz. Artinya wonten santri sing nggih pecine rada miring semen niku posisine bentuknya bentuk masak apa gara-gara ketiup angin saus gitu. Kan sebenarnya menggo peci niku kan simbol ya. Sebenarnya mah peci niku kan lamun nggih
bahasa Arab kan artinya kolan, bahasa Arab kolan suah peci. Nah, jadi lamun peci ini warna hitam kalau semuketen ini kan peci kebangsaan ya. Lamun Indonesia kan sedan pejabat baik nih agama Islam atau non Muslim kan biasanya ngangge peci kan kata pejabat-pejabat. Jadi peci nasional atau peci kebangsaan. Tapi lamun ngangge peci ini kados kopiah kan katanya warna putih, warna apa itu kadosnya mah simbolis katanya. Karena beberapa simbol keagamaan atau simbol-simbol keagamaan. Makanya lamun bangkit mah wong sing ngangge peci niku kudu bener nenggene napi dipiring-miringaken. Nah, lamun miring mengketen kados sing rada nganan atau rada ngiri atau boten beraturan, kados wong dagang salah kan. Kados wong wade salah. Akhirnya niki santri teh wong sing wade salah kan katanya. Jadi boten enten bedane. Lamun santri kudu rapih lah kalau artine supaya menunjukkan keilmuan nih kan katanya. Nggih wonten sing menarik niki sing dereng dan malih hampuran ini. Jadi santri mah ciri khasnya yang pepecian, pesarungan, ini pun di saos kalau santri karena memang identik dengan peci lan sarung, maka disebut kaum sarungan, kaum sarungan. Ini pun di saos sih karena memang tradisi pesantren ya mau tak lepas dari peci lan sarung. Artinya niku kan pengawasan kitab niku. Ngamalaken sing diajarkan kan ya. Artinya kelipun nggih sarung, kelipun nggo peci. Lan lamun sing kan kadang kedah nutup endas ya Pak Ustadz tadi ini wonten sing kados apa sih nggo romal kayak gede segala macam ya. Kemudian bebengkak kados kula segala macam atau sing ngisi segala macam ya. Ini lamun kula kan ningali ini dari sisi budaya nggih. Nah, kula lagi mikirin klipun sing niku kedah nggih peci selain dari ajaran agama kemudian wonten sebagai pelindung kepala wonten boten penguat genah kula sareng rencang-rencang bisa niki klipun sedikit iki sumeh katanya sumeh nutup endas kan Pak Ustaz. Wonten boten apa sih hal-hal sing dereng kula sedanten rencang-rencang bisa sing dereng uning klipun kedah nutup kepala katanya. Lamun dari segi ajaran agama Islam memang lamun kula tarik dari beberapa kajian kitab khususnya kitab-kitab fikih wong sing lamun boten ayun disebut wong fasik boten biasane ditutupi endas kepala niku artinya nggih peci ta nggih sorban ta nggih kopiah ta niku supaya boten fasik boten anu wong fasik niku kadosnya mah lamun sehari-hari ini boten nutup kepala mah boten peci ta kopiah ta ataupun sorban biasanya niku boten pantas atau boten layak kanggo dados imam koten. Kan malih lamun dari segi keilmuan lamun kula buka-buka kitab Ta'lim Muta'alim koten nggih bahwa wong sing derbe ilmu niku biasane nutup kepalane koten. Karena memang ning kitab Ta'lim Muta'alim disebutaken azimu a'maimakum wa wasi'u akmamakum. Artinya tutuplah kepalamu itu dengan surban yang besar, kemudian pakailah baju kalian itu dengan lengan yang besar. Artinya apa? Menunjukkan kewibawaan seseorang. Nah, dia menunjukkan kewibawaan niku. Lamun wong sing derbe ilmu niku ditutupi sareng surban, ngangge jubah atau gamis maka niku kados wong sing derbe ilmu katanya. Itu menunjukkan keilmuan nih, kewibawaan dari keilmuannya itu keilmuan. Jadi seniki akhirnya diadaptasi, diadopsi sareng dunia pendidikan. Wonten toga, itu ya pas waktu wisuda segala macam toga. Jadi wong sing derbe keilmuan iku ditutupin ndak sing nggih toga. Tapi hanya momentum itu saja kan. Lamun kula ningali lambi wisuda. Emang agak luas nih kan begini. Lengane ditutupi kepalane dasar ditutupi sen topi toga niku karena memang menunjukkan kewibawaan ilmu dari yang dimilikinya gitu. Tapi niku kan hanya momentum doang pas wisuda ya. Nah niku karena memang akhirnya sebagai tradisi kita terapkan di dalam dunia pesantren orang pakai peci, pakai sarung segala macam menutupi auratnya itu dengan tadi
tradisi keilmuan seperti itu. Yang apa pecinya, sarungnya, seperti itu. Jumlahnya. Menarik lagi Pak Ustadz. Artinya kadang kan yang kula sudah kan wonten sing wong lanang wonten nggih peci, wonten sing boten segala macam. Napa malih sing ketika ayeuna salat kan ya, wonten sing lamun sing menen pasti nggih peci lah ataupun kedah ditutup. Lamun misalkan sing boten wonten kain, boten wonten peci, rambutnya gondrong pripun niku Pak Ustadz? Apakah diikat kah apa biar tergurai saus niki? Di lamun kula buka-buka kitab-kitab fikih malih. Salah siose anggota sujud niku kan batuk, jidat, sirah. Salah siose niki ya. Lamun kula angin sujud. Sedangkan lamun kula rambutnya gondrong, boten ditutup-tutupi malih, boten ditaleni nggo karet, akhirnya riaban boten jadi. Riaban. Nah, napa kok ngecek-ngecek riaban. Riaban niku rambut sing boten rapi lah kota akhirnya wajah-wajah terurai wonten ning arep ning bulu ning samping kota. Akhirnya ketika sujud nutupi anggota sujud. Walaupun sehelai si rambut niku ketika kula sujud ketindih si rambut niku karena memang nutupi anggota sujud boten sah. Namun ditinjau dari segi ilmu fikih. Karena memang niki anggota sujud. Kok jidat niki batuk niki sirah niki ya. Makanya lamun rambutnya gondrong kudu rumase napa lah nggih peci tah. Lamun boten wonten peci ya digulung sareng karet. Oh rambutnya dibengket dibengket. Nah, dibengket. Nah, napi kangkung saus sing dibengket ya. Nah, rambut dibengket kuaten kan. Kan kangkung dibengket ya, masa kayak lesen kangkung kan. Rapih kangkung lamun dibengket. Jadi bernilai ya. Jadi kemasannya rapih kan. Jadi seniki mah lamun sampun uning masalah tentang fikih kan koten bahwa anggota sujud iku salah siose jidat lamun lagi sujud lawani kedah ditutup. Di rambutin niku sareng tutup-tutup peci ta. Lamun boten mentam ya dibengket kan koten. Lamalin sebenarnya mah dari dunia pesantren itu ke atas dibahas di istilah pertemuan ya. Nah, sing termasuk ini ku kados lamun kula ningali di istilah dunia pesantren wonten sing arane pasaran. Pasaran niku kados kayak jualan segala macam, wadean segala macam. Kan lamun sing wong awam, sing dibetul wadeng akhirnya kan pasaran niku kados mah wong sing wadean ya katanya. Istilah wong awam pokoknya. Saya dengan pasar berarti. Pasaran berarti wonten wong sing tumbas, wonten sing wade, wonten atau wonten sing wade sing tumbas ya. Wonten barang sing diwade, padahal pasaran niku dedem koten. Ning istilah dunia pesantren niku wonten sing arane pasaran. Pasaran niku jadi kegiatan pengawasan kitab kuning kitab salaf sing wentene sewulan dalam setahun. Sebulan dalam setahun. Yaitu pas dipilih bulan Ramadan doang. Oh, okay. Jadi pasaran. Jadi santri ngawas kitab sing ditentukaken sareng kiai ini kitab napa wonten akhirnya seragam sekitab napa saos sampun dipesenaken sampun ditentukaken di kaji ya ngawasi pas bulan Ramadan. Nah, niku ngajar disebut pasaran lan kitab niku kudu dihatamaken pas bulan Ramadan niku sedereng santri manduk ning griyane masing-masing kangge lebaran. Niku dihatamaken niku kada presentasi krihen ning kiai ini apa penting sampean baca lah sampean selesai. Metode pasaran niki metodene bandongan. Jadi santri cukup mirangaken saos. Cukup mirangan saos penjelasan kiai ini nyoret sampai hatam niku. Nah, jadi wonten targete biasane 20 dinten bulan Ramadan sampun hatam. Jadi 10 dinten ini sedereng lebaran santri ku sampun mantuk sedanten ning griyane masing-masing kangge lebaran ning kampung halaman masing-masing. Lan niku biasane ngaosin niku berjam-jam niku. Karena memang wonten target 20 dinten bulan Ramadan kudu hatam. Niku biasane 20 dinten, 20 dinten tergantung kitab sing ayeun diwaca, ayeun dihatamaken kan berjilid-jilid niku kan. Niku di tergantung kitab ya. Napanya? Artinya tinggal nyoret doang apa tapi napa di kedah di kawang apa pripun?
metode Bandung Angonika. Jadi cukup santri memiranakan penjelasan kiai ini nyoret keterangan-keterangan sing tambahan sing kiai. Sampun hatam ya sampun izin pamit koten kami lebaran ning kampung halaman masing-masing. Niku Itu pasaran ya? Arane disebut metode pasaran. Tambahan dari metode Bandongan, Sorongan, pasaran. Niku. Malah lamun pasaran niku sebenarnya mah santri niku nenggeni. Karena memang kitab pasti niku hatam dibanding hari-hari biasanya kata dinten-dinten biasanya. Lamun kuning yang dia kesabuan hatam itu ninggal simpul kayak ini nih. Sing catatannya itu. Karena memang kiai kan derbe kitab ya. Jadi wenten batasan-batasan nih. Jadi juz pinten kan ya wenten. Jadi kitab niku lamun hatam juz sios, juz kali, sampun hatam ya sampun. Wonten. Jadi kiai ngahatamaken karena memang derbe kitab masing-masing wonten. Nah ini kan ngebahas tentang istilah itu berarti masih keterkaitan sarang tradisi, sarang adat ya. Kalau saja. Mungkin wonten obrolan malih sederengi tapi wonten sing lewat krihin iki wonten edukasi bebasan ningali ucapan, kemudian gambar, visualisasi, kemudian dari segi kalimat dan segala macam. Dan katuan rencana bejo ditinggal krihin dan proses katuan di minum krihin kopi nih minum putih sing kuela niki katuan rencana bejo katuan ditinggal krihin video serigala mengejar rusa, serigala ngubek rusa, capung, kinceng. Helikopter dibuat menyerupai capung, helikopter didamel mirip kinceng. Cumi-cumi unus, cumi-cumi mempunyai tinta hitam. Unus menderbeni mangsi irang. Kekelawar, cecodot. Kekelawar terbang di malam hari dan tidur pada sore hari. Cecodot mabur ning sipeng dinten lan sareh awan. Udang, urang. Saya suka udang goreng. Kule doyan urang goreng. Ular, ule. Kobra adalah ular yang berbahaya. Kobra niku ule sing berbahaya. Buaya, baye. Penjaga kebun binatang memberi makan buaya dengan ayam. Penjaga kebun binatang ngisungi dahar baye sareng ayam. Kuda, jaran. Pamanku mempunyai banyak kuda di kampungnya. Mamang kule ngederbeni katah jaran ning kampungnya. Kambing, wedhus. Kambing sedang makan rumput. Wedhus lagi dahar suket. Anjing, cemere. Seekor anjing tidur di kandangnya. Cemere sareh ning kandange. Belut, welut. Kemarin pamanku mengajakku mencari belut di sawah. Wingi mamang kule ngajak kule ngilari welut ning sawah. Angsa, soang. Angsa minum air di kolam. Soang minum banyu ning kolam. Lalat, laler. Lalat menggerumuni bangkai. Laler ngerebungi bebatang. Nyamuk, lamuk. Banyak nyamuk di kamar saya. Katah lamuk ning kamar kule. Laba-laba, kemangga. Laba-laba berjalan ya rencana bejo malur kepetut
ning pemisabasan sareng Dewan Kesenian Cilegon sing pasine sareng kula di Sekolah Pambi ning Riki lan kula aturi niki Pak Ustadz Dedi saking pembina Rohis Mansios Cilegon lan pembina majelis pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ikhlas di daerah Serang niku ya. Sing pasine wow ngebahas tentang istilah-istilah pesantren segala macam lan napa istilah niku kan kadang wonten ngebentuk napa sing kedah dilakukan generasi sengen sareng generasi seniki lan ning pondok pesantren kan kathah pondok-pondok pesantren ning daerah Banten atau ning Indonesia kathah pondok pesantren salafi modern segala macam sing pasti ini wonten nilai positif nilai-nilai lokal wisdom sing arif segala macam sing kedah kula uning sedanten malih kula tinggal lan urip ning daerah Kliki katanya. Kada se lamun kula derbe dulur keponakan segala macam ketika posisi ning pondok pesantren mantuk niku wonten istilahnya kada keponakan kula kedah bakte bekal sebenarnya kena ning pondok itu. Tapi kalau bekal ini sinten kena pribados napa kena kiai ne gitu. Lamun ambake mekatah kan. Nah, kata kena sinten nih gitu. Artinya ngebekelin kata nih. Niku wonten tradisi santri ketika mantuk ning geria, mantuk kan kadang pas Ramadan kan kedah mantuk niku ya. Sentase pasaran niku ya. Pasaran kemudian mantuk seminggu 2 minggu kemudian Sawal ya. Mantuk malih ning pondok pesantren kedah bakte bekel. Wonten mboten napa adat ning pondok pesantren ning Pak Ustadz sing uning mboten? Nggih. Lamun adat mengkoten istilahnya disebutnya bakte timbel. Timbel. Kayak dadaharan ya. Bukan dede timbal ya. Lalu timbalnya itu kan merkuri ya. Merkuri. Kimiawi lah. Kimiawi ya. Dari polusi. Lalu itu timbel. 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 Jadi timbel niku dedaharan sing dibakte sesampune santri mantuk ning griyane akhirnya ketika air mantuk malih ning pondok ing pesantren malih bakte dedaharan disebutnya timbel. Timbel niki kangge dedaharan rencang-rencangane biasanya sesampune mantuk niku tas ning griyane kiai ampun sesalaman ning kiai ini mantuk ning kobonge ning kamare niku. Nah akhirnya mah dikentrong dikentrong niku wonten kentrongan kan ya lamun wonten bel mempencet bel timbal lah nek santri kan ngrubung gitu. Oh sana sing wonten liku langsung ngrubung ya. Ngrubung niku ayo timbal dedaharan sarang-sarang niku. Jadi kadane timbal. Nah dedaharan sarang-sarang niku wonten istilah malih niku. Jadi ketika dedaharan wonten sesarangan dedaharan ing tempat sios sami niku sesarangan ing kados daun pisang ya, godong gedang, dedaharan yang riku, hari disebut mayoran. Nah, mayoran itu termasuknya salah siosi adat ya, ning pesantren, dedaharan sarang-sarang. Jadi ning sekolah sami koten, lauke ning riku, jadi sambel ning riku. Sarang-sarang dah kan. Niku diolah comot-comot lah kata. Diolah kering apa tergantung bekal ini? Sesampune. Jadi buatan usah diolah malih, diolah malih karena memang sesampune niku sampun wonten lauk wonten sekul, wonten sayur mungkin kata. Jadi daharannya sarang kata. Jadi ini godong gedang cual-cual lah kata. Ada gue istilah malih cual-cual. Wonten istilah sing menarik ning pondok pesantren iki sing pas ini lamun kula ning adat pasti kan posisine wonten nilai-nilai filosofi sing bagus ya Pak. Nah, niki lamun ngajaraken filosofi niki ngobrolan filosofi niki tentang kebersamaan. Jadi ni santri niku boten wonten sing arane wong sugih, boten wonten sing arane wong sing boten derbe, boten sing nganggep wong pinter. Boten derbe ilmu, sareng sampun niku kumpul sami-sami ngrasakaken enake, ngerasakan boten enake sami-sami. Jadi sami-sami satu rasa gitu ya. Niku sami. Boten ada perbedaan. Lamun tradisi lisan misalkan Pak Ustadz ya, posisi ketika kiai ini kan ketika yang ngajar nguruki niku kedah
wenten tradisi lisan sing malor bertahan boten artinya mukadimahe kedah sami ataupun ketika lulus kedah ngapalaken pinten juz segala macam niku wenten mungkin tradisi lisan sing malor berkembang gitu. Nggih, jadi lamun biasanya ning santri niku pesantrenku wenten istilahe kados hataman, ya hataman. Lamun misalkan santri niku ayun hataman biasanya wenten sing ayun disetor, setor niki dede setoran duit katanya. Nah, iki setoran niki kawangan, hafalan iki kawangan sampun pinten ngoten. Lamun nadoman alfiyah sampun pinten bab ngoten. Lamun misalkan Quran niku sampun pinten ayat, pinten surat ngoten nggih. Nah, niku setoran sederengi hataman. Niku tradisi lisan niku. Jadi wenten biasanya akhir sanah. Akhir sanah niku pas akhir tahun. Wenten sebuti tradisi wenten sing kemampuan sing ayo ditunjukaken. Baik hafalani, ngoten kawangan kan ngoten ku ya sampun nguasai pinten nadoman, pinten bait alfiyah, ngoten pinten ayat, pinten surat ngoten ku. Nah niku tradisi ini. Tradisi lisan ya. Jadi termasuk kemampuan. Lamun di aspek yang lain, dalam aspek yang lain ini ku biasanya maler kata bebasan. Ini kucing ayo ditegasakan malih. Santri seniki niki kirang kangge bebasane malah baik ning kiai nita atau ning wong tua nita atau ning sesama santri nih atau ning keluarga ning masyarakat santri niki malah adoh saking tebih saking bebasan jadi pada niki modal utamine santri kudu bebasan kedah bebasan supaya jati diri pesantren niku sareng santri niku boten lepas saking sopan santun adab niku. Nggih. Lamun kula ningali romo sengen ya, wong tua sengen ketika napa pajak pecele niku ngalit kalimatnya jawabannya ketika di pajar namine kan wonten nun kula. Wonten boten bahasa Arab nun niku napa? Pak Ustadz, artinya kadang wonten ningali keterkaitan antara bahasa Arab sareng bahasa kan di wiaka kan kedah sami gitu mungkin. Nggih. Sebenarnya niku kan tradisi pesantren ya. Memang nun niku kan panggilan kangge kula ke wonten ngriki ngoten kan. Nun nggih kan ngoten. Lamun niki kan biasane ning Sunda kulan ngoten. Santri-santri jadi santri-santri Sunda iku lamun biasane disebutaken arane lamun lagi diceluk, lagi diceluk biasane disebutaken kulan ngoten. Lamun yang reki kan santri biasane nun ngoten. Beda tiap daerah niki. Malah kalau pikirin wonten filosofina apa ya? Huruf hijaiyah nun. Ya nun niki kan memang sebenarnya mah bahasa niku bahasa halus ya, bahasa pesantren, bahasa bebasane kan ngoten nun. Karena memang sebenarnya mah lamun diartikakan kan nggih katakan lamun bahasa Arab kan na'am nggih katakan na'am katakan artinya iya kata nggih nun kulan lamun Sunda kan katakan nggih tadi ki sing kirang nggih malah sing ketika disebutaken arane yang kasih niku misalkan jamroni je yo je kan ngoten ya atau apa kan niku sing wait oh kan ngoten ya niku nggih. Pak Ustadz niki sebenarnya wonten pembahasan sing segala macam istilah-istilah sing menarik sebelum dan didamelaken adat dan tradisi ning pondok pesantren. Dan pertanyaan terakhir niku tentang kemisebahasan niki Pak Ustadz. Pripun pendapat Pak Ustadz niki ning BCU niki kemisebahasan menurut Pak Ustadz niku pripun? Pendapat kula niki sebenarnya program bagus. Kudu diprioritaskan karena memang kudu diwarisaken adat istiadat wong Banten terutama bebasan niki karena memang dari segi konten niki Kamis Bebasan niki bagus kami dipelajari termasuk wonten woni ke salah satu iklan ini tentang bahasa niku ya. Nah niku kula setuju niku karena memang mun bangkit mah ning medsos disebarakan niku
broadcast atau nampak caption tentang bebasan kok di damel meme betul ya. Jadi terutama generasi muda sing wonten ing Banten khususnya daerah Serang Cilegon sing malah ngengge bebasan apik kelalen kok ngengge bahasa asli wong Serang wong Cilegon itu bebasan itu. Malah kangge santri-santri sing wonten ing daerah Serang Cilegon apik sungkan, apik isin ngengge bebasan. Bebasan iki bahasane wong alus, bahasane santri, bahasane wong sing derbe ilmu. Artine kangge ning masyarakat napa saos sebenarnya bebasan iki apik ilangaken, apik diilangaken. Identitasnya. Kudu kedah dipelajari kok. Kedah dipelajari, kedah dibudayakan. Nggih, Ustaz niki hatur nuhun niki hampurane lamun wonten kekirangan ucapan lamun jamuan segala macam sing pastine rancang bicu dinten niki spesial karena ngebahas tentang pondok pesantren siar tentang tradisi nama malih keterkaitan sareng agama ya. Kaitan kalimat-kalimat bahasa Arab segala macam luar biasa dinten niki. Hatur nuhun Pak Ustaz. Lan rancang bicu hatur nuhun malah mireng lan ning kemis bahasa ningali sing pastine ngagugurat bahasa leluhur, ngagugurat etika lan estetika pripun kula sedanten kedah perilaku kados wong sengen sing pastine kedah beradab nggih. Hatur nuhun Pak Ustaz dan hatur nuhun rancang bicu hampura kirang langkunge kula ahli cukup amri sareng Ustaz Dedi. Nggih, hampurane hatur nuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.